o kumana n'i y'a mɛn ko wahabiya a kɔrɔ ye boli yiri kuruma i t'o sɔrɔ a bolo i t'a fara kuruma sɔrɔ a bolo i t'a kolo kuruma sɔrɔ a bolo i tɛ taa kuluda sɔrɔ k'a bɛ laadala tile kuluda min na i tɛ taa jida sɔrɔ k'a bɛ laadala tile jida min na min bɛna bonya hakili ma wahabiya kɔrɔ bi k'a faamu bi n'i ye karamɔgɔ min ye a tɛ sɛbɛnden dilan a yɛrɛ t'a dilan a t'a di mɔgɔ ma wahabiya karamɔgɔ min bɛ wahabiya dɔn a tɛ sɛbɛnden dilan a t'a di mɔgɔ ma n'i nana a la k'i ka kungo fɔ a ye k'i ka kɔnɔgan fɔ a ye a bɛ dugawu k'i ye k'i su ka taa sali ma k'i su ka taa sun ma k'i su ka taa ɲumanya ma i n'a fɔ Alahu Taala y'o fɔ an ye cogo min na wasta'inu bis-sabri was-salah a y'aw yɛrɛ dɛmɛ aw ka kungo dilan ka ni sabali ni sali ye nin ye wahabiya karamɔgɔ taabolo ye a tɛ sɛbɛnden di maa ma a yɛrɛ t'a dilan a t'a di maa ma wahabiya karamɔgɔ tɛ baga di maa ma a yɛrɛ t'a dilan a t'a di maa ma wahabiya karamɔgɔ tɛ tafo di maa ma a t'a dilan a t'a di maa ma wahabiya karamɔgɔw ni karamɔgɔtɛw danfara n bɛ k'olu de fɔ i ye nin ye min bɛ wahabiya karamɔgɔw ni karamɔgɔtɛw danfara cɛ wahabiya ni nin sɔrɔla mɔgɔ min na o de ye wahabiya ye a tɛ sɛbɛn dilan a yɛrɛ t'a di mɔgɔ ma a t'a dun a tɛ tafo dilan a yɛrɛ t'a di mɔgɔ ma a t'a dun a tɛ baga dilan a yɛrɛ t'a di mɔgɔ ma a t'a dun a tɛ kɔn dilan a yɛrɛ t'a di mɔgɔ ma a t'a dun wahabiya karamɔgɔ tɛ maaw su ka taa kaburu bɔgɔ tali ma a yɛrɛ t'a ta anw bɛ dugawu kɛ su de ye ka Ala deli a bɛ da yɔrɔ min na Ala k'o sumaya ye nka an tɛ kaburuso kɛ mago ɲini yɔrɔ ye n'i y'o ye mɔgɔ min na o tɛ wahabiya dɔn wahabiya karamɔgɔ tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko i ka nin muso furu a bɛ kɛ hɛrɛ ye wahabiya karamɔgɔ tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ i ka taama ye a bɛ kɛ hɛrɛ ye wala a bɛ kɛ bɔnɛ ye wahabiya karamɔgɔ tɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ i ka société ni bɛna créer a bɛ kɛ hɛrɛ wala a bɛ kɛ bɔnɛ ye nka n'i sera wahabiya karamɔgɔkɛ ma ko nin ko in bɛ n bolo n b'a fɛ k'a kɛ a b'i su ka kɛ istikhara de kan i n'a fɔ kira fana ye sahabaw su ka kɛ istikhara kan o kɔrɔ ye di a b'a fɔ i sɔn jɔnya ma i ka Ala bila ka Ala ya minɛn kɔnɔ i k'i yɛrɛ kalifa Ala la o de ye istikhara ye Ala ne décidera n b'a fɛ ka muso in furu n ye n ka adamadenya seko kɛ k'a ban koyi nka a ko tora e ye ni n ka hɛrɛ b'a la a latigɛ n ye ni n ka hɛrɛ t'a la ɛlɛɛ ni Ala y'i k'a lasegin n tɛ n kɔdɔn n tɛ n ɲɛdɔn n ye n yɛrɛ kalifa i ma nin ye ayiwa wahabiyaw ka tagabolo de ye ka Ala bila ka Ala ya minɛn kɔnɔ an ka sɔn an ka jɔnya ma o kumana i tɛ taa sɛbɛnden sɔrɔ wahabiya kɛ kan na i tɛ bagan sɔrɔ a kan na i tɛ tafo sɔrɔ a kan na i tɛ kaburu bɔgɔ y'a bolo i tɛ sugula bɔgɔ y'a bolo i tɛ kɔn sirilen ye a cɛmancɛ la wahabiya kɛ i t'a sɔrɔ ko saraka saga b'a bolo a ka du hɛrɛ bɔnɛ dulonnen bɛ o saga in na k'o y'a ka saga ye i t'o ye wahabiya bolo i tɛ so sirilen ye wahabiya ka da la n'a y'a siri masiri kama a ka di ɲɛ nkan tɛw ma nka fɔ so in de bɛ yen nɔ du kalifalen bɛ so in de la du hɛrɛ n'a bɔnɛ ko so sen b'o la i t'o ye n'i y'o ye o tigi tɛ wahabiya dɔn i t'a ye wahabiya bolo ko dunukɔrɔ dɔ b'a ka so ko du hɛrɛ n'a bɔnɛ ko dunukɔrɔ in sen b'o la n'i y'o ye mɔgɔ min na o tɛ wahabiya dɔn wahabiya sinsin ye de la ilaha illallah muhammadur rasulullah bato fɛn si tɛ yen ne dusukun tɛ dulon foyi la fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala nin bɛ bato fana kɛ n tɛ foyi la dege n ka bato la fɔ kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nin de ye wahabiya kɔrɔ yɛrɛ hakika ye wahabiya tɛ nasi bɔ wahabiya a tɛ mawuludi ji feere wahabiya a tɛ wusula feere ninnu si tɛ wahabiya kɔnɔ wahabiya kɔrɔ de ka bɔ jɔnw ni Alahu subhanahu wa ta'ala cɛ wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ni jɔnw y'i ɲininka n ka kibaruya la a fɔ n ka surun bɛɛ la wahabiya karamɔgɔw ka baara ye nin de ye ka Ala bila ka Ala ya minɛn kɔnɔ ka jɔn bila ka jɔnya minɛn kɔnɔ o kumana n'i b'a fɛ k'u dɔn n'i b'a fɛ k'u ye tagamasiyɛn dɔw bɛ se ka k'u la adamadenya kɔnɔ o fana ye kira ka ɲinifɛnw ye a ka ca la an b'a fɔ mɔgɔw ma ko wahabiya n'an ye bonbonsitigi an b'a fɔ o fana tɛ lebu ye hali n'a man di wahabiya kɛ a b'a bonbosi mara parce que kira de ko k'an ka yafa bonbosi ma kira bɛ kuma Alahu subhanahu wa ta'ala de nɛn kan Ala ko kira tɛ foyi fɔ a kun fɛ o la ni Ala y'a ɲini an fɛ ko a ye yafa bonbosi ma o ye kuma fɔ cogo jugu ye n'o tɛ astaghfirullah o y'a fɔ cogo ɲuman ye n'o tɛ n'a ka di Ala ye a b'a fɔ a y'a bonbosi mara n'o tɛ ni min y'i ta di i bɛ b'o kɛ o la komi Alahu subhanahu wa ta'ala ko k'an ka yafa ma a y'an bonya kuma kɔnɔ an fana yafara an bonbosi ma nin cogo in na hali n'a sɔrɔ a man d'an ye o bɛ se ka kɛ tagamasiyɛn nka laɲini yɛrɛ tɛ o ye bonbosi o bɛ se ka kɛ tagamasiyɛn ɲuman ye ka d'a ka kira da sera ma fɛn dɔ ka dɔgɔ i bolo nka n'i ka mɔgɔba ya da sera ma a bɛ bonya i bolo a ka ca la n'i ye wahabiya ye a bɛ a ka fini dun cogo kɔlɔsi ka d'a ka kira ye da sera o fana ma kira ko fini n'i sera a ka kɛ gɛnɛgala tilancɛ ye
ni ayiwa i ka limaniya m'o sɔrɔ a kana tɛmɛ kuru 2 min n'an b'a fɔ ma ko tamakuru a kana tɛmɛ o kan a ka ca la i b'o sɔrɔ o kɔlɔsi bɛ wahabiyaw la tuma dɔ i b'a sɔrɔ wahabiya ka denbaya kɔlɔsilen don a bolo o kumana u b'u traité ni juguya ye ka sɔrɔ la o ye kira ka ɲinifɛnw ye olu kɔni ye tagamasiyɛnw ye ni ala ka diɲɛ o bɛ ye o la nka ko yɛrɛ lasili ye min ye ciden bɛɛ nana ala kelebantiya min kama nabi ɲuman bɛɛ nana ala kelebantiya min kama shahidu su bɛɛ ye ala kelebantiya min defa n'a bɛɛ sara o kan dɛ o kumana dɔnnibaga ɲuman bɛɛ bɛ ala kelebantiya min defan dɛ ala ka bila ka alaya minɛn kɔnɔ ka jɔn k'u ka jɔnya minɛn kɔnɔ wahabiya sinsin ye nin de ye ni alaw taala ka jɛn an bɛ ala deli ala ka faamu cogo ɲuman di aw ma ustaz an ye nin faamu bi taa ko an yɛrɛ b'a essayer ka kɛ wahabiya inshallah ala k'an kɛ wahabiya ɲumanw ye